एफआईआर होती नांडू बाबू ना 420 ना ना कोर्ट रे कराई जेहेतु कोर्ट रे पिटिशन कराई जेहेतु सी जने फ्रॉड बोली सारा ओडिशा को सी फ्रॉड करिसंदी सारा ओडिशा को माने सब क्षेत्र रे तो सबुठारु बहुत फ्रॉड करिसंदी माने आधार कार्ड डुप्लिकेट बनाइबारे सेटा जेहेतु मो वकिल मते कहि नाहंती किंतु मते 17 तारिख कि 18 तारिख रे जणाई देबे जे तांको कोन दिया किंतु 420 हिसाब रे लागि छि सोनाली पंडा और नांडू बाबू हां सोनाली पंडा नांडू बाबू और बेमकस त्रिपाठी ना हाँ सी भी कही ना 27 वर्ष रे नै कि कोर्ट रे मोनार पिटिशन बाड़े थिले ताल 27 वर्ष से तो जानि नथिले बयस सीमा जानि नथिले 27 वर्ष एबे बाहर छु सोनालींगर 26 वर्ष मो पाखरे बाहर छु केमिति 29 वर्ष तो चिंता करंतु जो आधार कार्ड देले आधार कार्ड रे केमिति तांकर बाहरला 26 वर्ष बोली नमस्कार स्पष्ट भाव में जनाया पे चाहूँगी प्रत्येक कथार मु तथ्य आपण पाखे दौची सोशल मीडिया माध्यम जो बयस सीमाटे सी गोटे निर्दिष्ट गणमाध्यम बसी कही जे मोर बयस सीमा हूँ 1999 मसीह जन्म होती बोली सेटा को मु स्पष्ट भाव प्रमाणित करी मिथ्या बोली समाज आगू दे पारि प्रमाणित कर जेहेतु मो पाखे 10th रो एडमिट कार्ड अच्छी 27/4/1997 आपण मैंने विचार करूँ ताहले सी आम ओडिशावासी को आम गवर्नमेंट को केते मिथ्यार तथ्य दौरान आउ निजे ही सही मिथ्या तथ्य देथिबा अवस्था रे से निजे ही अन्य पे गात खोलुथिबा अवस्था रे निजे ही से गातर पड़ जाउछन्ती से कोन जे ए सब जिंस से कहया पूर्व कोन से निजे तर्जमा करू ना ना कहा प्रवचन रे से कथार अच्छी निज स्वाधीन चलवा और निज अधीन चलवा सब गोटे सफलतार पहाड़ पहुँची था कि जेहेतु से पर अधीन और पर स्वाधीन बंचुंट से तांकर निजस्व बोली बुद्धि किसी ना प्रथमे समाज आगू आसिया पूर्व प्रथमे से विचार करने दरकार कौटा ठीक कौटा भूल कौन से जिनसटा जदि आम तथ्य देखौचे ताहले सेटा केते स्पष्टवादी होइतिबो कि केते स्पष्ट भाव में प्रमाणित करेइबे से तांको ऊपर विचार चिंताधारा को जाए किंतु से बुझी पारु नाहांती निजे भी तर्जमा करू नाहांती कि निजे भी देखु नाहांती तो जी जहाँ कहला से फ्रंट पेज को आसी जाउछन्ती एटा ही प्रमाण दे दउछन्ती किंतु सबुठु एटा गोटे हास्यास्पद कथा से कहा परचन रे कहउछन्ती आपण माने सबु बेले मु गोटे कथा ना नै से नांडू बाबू को प्रलोभन रे अछन्ती जोटा ही तांको पई से निजे आज समाज आगे बलि पड़ी जाउछन्ती गोटे माने बहुत टॉप लेवल रो हीरोइन हिचन्ती समाज को किसी शिक्षा देवा बदल रे समाज को से असामाजिक क्षेत्र को से आनी दउछन्ती निजको शिक्षा बदल रे से अशिक्षा दउछन्ती ताल समाज रे शिखिबे कोन आपण जदि गोटे समाज दुनिया को आसी दुनिया रे आपण एत बड़ लेवल रे पहुँची आपणको यात्रा अनुष्ठान रे 3000 लोक पर डे देखुछन्ती जदि आपण एही टाइप रो करिवे ताल 3000 लोक शिखिबे आपण गोटो कोन वर्तमान से सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव आगे वर्तमान से सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव अछन्ती और तांकर बहुत सारा वीडियो मध्य रेगुलरली चली देखंतु तांकर फैन फॉलोइंग बढ़ी जाय कि आपनकर ए जो झगड़ा घाटी और ए जो तर्क वितर्क कौन सी कथार फैन फॉलोअर्स बढ़ी ना फैन फॉलोअर्स बढ़िबार कौन अच्छी समस्ते जानी सतटा कौन बोली पॉडकास्ट को जाइकी बसिकी पार्ट पार्ट करके छाड़ुछन्ती सेना नेगेटिव मो विरोधर नेगेटिव छाड़ुछन्ती जो सोनाली पॉजिटिव कहिसन्ती सेगुरा को छड़ा जाऊ समाज रे समस्त जानिबा दरकार ना 1 आवर रो पॉडकास्ट भीतर पार्ट पार्ट करी 1 सेकंड लखा कि 1 मिनिट लखा छाड़ुछन्ती ता भीतर तो 60 मिनिट रो घटना किंतु जो यात्रा पेंडाल को से जाउ तो देखते लोक माने ताको देखि भारी खुशी रे पळाछन फोटो वीडियो नमस्कार ऑब्वियसली आर्टिस्ट जणा से ही करिवे सेटा भाबिबार किछि भी नाही किंतु सत्य जोटा सत्य मिथ्या तो मिथ्या से तांको चिडौछन्ती तो लोक जानुछन्ती ना जिनसटा कौन बोली गोटे पर गोटे घटना सी मते फसेया पई विभिन्न प्रकार चक्रांत करूछन्ती किंतु से सफलता रे पहुंची पारु नाहंती जो आमर ना सोनाली पंडा नार जो जाइथिले करिया पई तो ना 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 सेटा कौन से सफलता रे से पहुंची पारि नाहंती जेहेतु निजे ही कैंडिडेट जीवार थिला निजे जाई नथिले अन्य माध्यम रे पठेइथिले सेठी तांकू मना कर दिया जाइथिला आपनक हिसाब रे जो सर्टिफिकेट पाइले कि एडमिट कार्ड जो पाइले से हिसाब रे तांको बयस केते होबा कथा आपनक संगे रे मिसी पर बेल को तांको बयस केते हितिला
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି 1999 ମସିହାରୁ 2026 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି 25 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହେଉଛି। 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ବି 10th ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2012ରେ ମୋର 10th ପାସ୍ ହେଇଛି। 1999ରୁ 2012 ଯେତିକି ମସିହା ହେଲା ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ଭିତରେ କେବେ ବି କେହି 10th ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନୁଆଲି ଯଦି ଜଣେ 10th ପାସ୍ ହେଉଛି ଅତି କମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷରୁ 16 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ 12 ବର୍ଷରେ କେମିତି 10th ପାସ୍ କଲେ? ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ ନା, ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା 16 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷରେ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ? ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ କ'ଣ ମା ପେଟରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ପାଠ ଆଡମିସନ କରିଦେଇଥିଲେ କି? ମତେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ଆସିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାଦେ ସିଏ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ, CP 370/25। କେସ୍ର ଅପିଲଟା ହେଲା, ଯେହେତୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ମା ରିଟର୍ନ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମାର ମମତାଟା ଛୁଆ ପାଇବା ଦରକାର। କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କେସ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ନୋଟିସ୍ ପଳେଇଯିବ ଦିନ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ 420ରେ ଗୋଟେ FIR କରିଛୁ, ଯେ କେସ୍ ଦେଇଛୁ, ପିଟିସନ୍ ଦେଇଛୁ। ହଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ 420ର ଏବେ ଯୋଉ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବା, ଜାଲ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କରିବା, ଫର୍ଜରୀ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଯେହେତୁ 420 ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ତଳ ଲେବୁଲର ଶୁଣାଣିଟା, ତଳ ଲେବୁଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା। ନା କାଗଜି ପଲେଇ ନାଁରେ, କାରଣ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ବୋଲି ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନି। କେସ୍ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ତା ଧାରାଟା ହେଲା CP 370/। ଜିନିଷଟା ମା ପାଖକୁ ପିଲାଟା ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର, ମାନେ ପିଲାର କୋଳକୁ ମା ଫେରି ଆସିବା ଦରକାର, ମାର କୋଳକୁ ପିଲା ଫେରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଆବେଦନ, ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟରଟା, ଯେହେତୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହିସାବରେ ସେଇଟା ହିଁ କରାହେଇଛି। ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଟା ଆଇନର ଯାହା ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍। ନା ବର୍ଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ପଦାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ FIR ହେଇଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ 420 ନାଁରେ। ନା କୋର୍ଟରେ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବନାଇବାରେ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୋ ଓକିଲ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ 17 ତାରିଖ କିମ୍ବା 18 ତାରିଖରେ ଜଣେଇଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 420 ହିସାବରେ ଲାଗିଛି। ହଁ, ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା, ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ। ହଁ, ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ନା 27 ବର୍ଷରେ ନେଇକି କୋର୍ଟରେ ମୋ ନାଁରେ ପିଟିସନ୍ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ତାହେଲେ 27 ବର୍ଷ ସେ ତ ଜାଣିନଥିଲେ, ବୟସ ସୀମା ଜାଣିନଥିଲେ। 27 ବର୍ଷ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ସୋନାଲିଙ୍କର 26 ବର୍ଷ, ମୋ ପାଖରେ ବାହାରୁଛି କେମିତି 29 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା 26 ବର୍ଷ ବୋଲି। ହଁ ମିଛ। ଯେହେତୁ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ID ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛେ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ପିଟିସନ୍ ଡାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯିଏ ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସିଏ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁରେ କୌଣସି ID ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ପାଖରୁ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେଣି, ସେବେ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କିମ୍ବା ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା କେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସୋନାଲିଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜି ପଲେଇଙ୍କର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଅପା ପୁଅ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯେ ମାନେ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ କେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦିଅ, ଆମକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ,
आम झीटे भी बाट चली पारुनी लोक हसा बहुत होची मुझे कंप्रोमाइज करने जो कही मुझे स्पष्ट भाव में रखी जे एटा कौन से गोटे पिला घर खेल नुहे गोटे जीवन उपर एटा निर्भर करुवा गोटे छुआर जीवन उपर मो जीवन उपर काली सकाळ पाइले जदि तुम भौणी आउ क्या मैरेज करी निर्यातित हम ताले मो ठारू यदि क्लीयरेंस मु न पाई बेचारा दुनिया आखि माने सबू देखी आखि बुझीदेव माने मु फसीजी ना बेचारा मु फसीगला मो छुआटा भी बेचारा बहुत कष्ट पाइब से मोर क्लीयरेंस तुम कर दिंतु करदेला तुम तुम भौणी को मैरेज करोच कौन कर मोर कौन ऑब्जेक्शन ना तापर से भौणी की इनफर्मेशन करते भौणी कहले जे मु कौन सी पक्षरे भी एक कथार एकमत ना जदि सी मत कॉल रिकॉर्डिंग भी मो पाखे सब अच्छे मुझे दे पारि तो सी मत कही जे आउ कौन से मत ना जॉन मत सोशल मीडिया रे भूल मागिब मत से जेहेतु डायरेक्ट मु सोनाली कथा हैनी भाई मत जनई मुझे भाई की जहाँ जनइबा था जनइली भाई जनइले सी जनइले जे जॉन मत सोशल मीडिया रे जमी बदनाम करी भूल मागिब मुझे प्रमाण कही एठी भूल किछि मु कहिनी मु गोटे छुआ को मार न्याय दबा माँ फेरैया मु लड़े एठी कौन भी मिथ्या कथा भी कौन कथा मु कही ना आ मु कहीं भूल मागि पारुच तमें मत भूल मागिक निजर समाधान करने चेष्टा कर यही भितर रही जाइए सी जिद रही आमे भी आम जिद रही नंदू बाबू तो जीवे फास्ट कथा है जो वकिल जड़े महाशय तांकर निजर प्रमाण पत्र किसी न थाई कि से केमिति जाई कि कोर्ट रे जनक ना सी फाइल कले जनकर प्रमाण नहीं जड़े जो दोषीटीए से जाकि पाखे पहुँची जो सोनाली पंडा ना जो केस देते जेहेतु से कागज पल्लई ना देना सोनाली पंडा एफआईआर करिसेंती काउंटर माने पिटिशन बाड़े श्रीक्षेत्र प्रसाद ना कि सोनाली पंडा ना कौन से आइडेंटिटी ना गवर्नमेंट नाई मुझे कागज सामंत सिंहार ना जेहेतु मो पाखे आइडेंटिटी अच्छी कागज सामंत सिंहार मो कागज सामंत सिंह ना भोटर कार्ड रे अच्छी हाँ सर्टिफिकेट स्कूल सर्टिफिकेट रे भी ना से कागज ना भोटर आईडी रे मोर अच्छी स्वामी श्रीक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार एबे जो कहउछन्ती आपण जे सी सोनाली पंडा ना रे श्रीक्षेत्र को एफआईआर दैछन्ती हां आपण केमति जानले मु जानिबार कथा हला हमर भी किछि लोक अछन्ती जेतु कोर्ट रे इन्फॉर्मेशन करूछन्ती सी भी कहउछन्ती कोन सेतिरे किछि नाही कौन सी एफआईआर किंबा पिटिशन कौन सी सोनाली पंडा करना श्रीक्षेत्र प्रसाद सामंत सिंहार ना स्पष्ट भाव में जना पड़ी हो मिथ्या कथा को लेकिन जाइए प्रमाणित करने से ही कथार बजे भगवान विचार जो जहाँ पाखे बाड़े हाँ हाँ निहाती जस्टिफाई है फास्ट कथा है वकिल फास्ट तांकर जो सोनाली मैडम डिटेल्स नबार थिला सेठी पचारिबार थिला तुम नाम कौन सेठी जदि सोनाली पंडा निज नाम कही था जे मो कागज पल्लई नाम रे सारा मोर सब प्रकार प्रमाण पत्र अच्छी भोटर आईडी ठू आरंभ कर आधार कार्ड ताले जदि सही नाम रे सी जाई कि मो नार पिटिशन देई थांदे होई थाई पारे मो ऊपर कार्य अनुष्ठान हेई थांदा जे से प्रथम फर्जुरी करी सोनाली पंडा नारे करिसेंती पिटिशन फाइल करिसेंती किंतु सेठी रिजेक्ट मरा जाई हाँ सियोर मत मो ओके वकील आउ तो किछि मोती नहती वकील जन करके से तो भी निहाते बे डाटा मागी थिबे ना ना आज्ञा किछि दिन तळे मोर गोटे भाई पचार थिले तांगु आज मत गोटे जन फोन करथिले पचारले आज्ञा आपण केमती कोन करले एमती सब कथाटा को गोटे न्याय कथा दुई पक्ष सपक्षर न जाई कि वन साइड रे जाई कि आपण काहे कि लोक लेजे हले कि पुलिस कमिशनर काहे कि आपण को माने निंदा अपमान कले ओडिसा रे से महाशय कहिसंदी जे मु किछि पैसा पे कर देछि किछि पैसा देइथिले मते तांको वकील महाशय हाँ किछि लोक कहिसंदी जे मु किछि पैसा पे ए सब नै जाइछि वर्तमान आपण देखुथिबे त बेमकेश त्रिपाठी आ सामना को आसु नाहंती से जानि छंती भूल कोन ठीक कोन बोली सेथिबे बेमकेश त्रिपाठी आमे भी जणै दउछु केबे भी अन्याय सपक्ष रे जीवेनी धर्मर बोली गोटे किंतु जय बोली अछि
ଯଦି ଆଜି ଧର୍ମ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦିନ ରାତି ହଉନଥାନ୍ତା, ରାତି ବି ଦିନ ହଉନଥାନ୍ତା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମେସେଜ ଅଛି କି ସୋନାଲି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି? ମେସେଜଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗୌରବ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଆଗରେ ମୋତେ ତୁ ତା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସମାଜ ଆଗରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ଖରାପ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ କେବେ ପର କରିବେନି। ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବ, ଯେଉଁ ଜବାବଟା ଆପଣ ନା ଦେଖିକି କହିପାରୁଥିବେ ସେ ପୁଅ ମୋର, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଦେଖିକି କହିପାରୁନଥିବ ଯେ ସିଏ ମା ମୋର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିପାରୁଥିବେ ପୁଅ ମୋର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏତେ କଳଙ୍କିତ ଆଉ ଏତେ ସମାଜ ଆଗରେ ଘୃଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆଖିର ଲୁହ ପଣତରେ ପୋଛୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବେ।